अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के मुताल्लिक चंद वसीयतों के बारे में जो नौजवानों के लिए तोहफ़ा है। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अबू सईद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली कर्रमल्लाहु वजहू को वसीयत की कि ऐ अली, जब दुल्हन तुम्हारे घर में दाखिल हो तो जब वो बैठे उसके मोज़े उतार देना और उसके पाँव को धोना, फिर उस पानी को अपने घर के दरवाजे से घर के आखिर तक छिड़कना। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर से 70 किस्म के फ़क्र को दूर कर देगा और 70 किस्म की बरकतों से नवाजेगा, और तुम पर 70 रहमतें नाजिल होंगी जो उस दुल्हन के सर पर मंडलाएंगी, ताकि तुम अपने घर के हर गोशे से उसकी बरकतें महसूस करो। फिर वो दुल्हन जब तक उस घर में रहेगी दीवानगी, जुज़ाम और बर्स से महफूज रहेगी। जिन अय्याम में शादी मुनाकिद हुई है उस पूरे हफ्ते दुल्हन को 4 चीज़ों दही, सिरका, धनिया और खट्टे सेब के इस्तेमाल से रोकना। इमाम अली कर्रमल्लाहु वजहू ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि मैं उसको इन 4 चीज़ों के इस्तेमाल से मना कर दूं? आपने फरमाया, इन 4 चीज़ों के इस्तेमाल से रहम बाँझ और ठंडा हो जाता है, जिसके नतीजे में बच्चा पैदा नहीं होता। जिस औरत से बच्चा पैदा नहीं होता उससे बेहतर वो चटाई है जो घर के किसी गोशे में पड़ी। इमाम अली कर्रमल्लाहु वजहू ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल, आखिर सिरके में क्या बात है कि आपने इसके इस्तेमाल से मना फरमाया है? आपने फरमाया, अगर औरत सिरके के इस्तेमाल के दरमियान हाइज़ हो जाए तो फिर वो कभी भी मुकम्मल तौर पर हैज़ से पाक नहीं हो सकेगी, यानी औरतों से मखसूस किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगी। धनिया के इस्तेमाल की वजह से हैज़ औरत के पेट में उभार और मरोड़ डालने का सबब बनता है और विलादत के मराहिल को औरत पर सख्त कर देता है, जबकि खट्टा सेब औरत के हैज़ को रोक देता है, जो कि उसके लिए बीमारी का सबब बनता है। अपनी ज़ौजा से महीने की पहली, दरमियानी और आखिरी तारीखों में मुबाशरत न करना, इससे औरत और उसके बच्चे में दीवानगी, जुज़ाम और बर्स पैदा होने का ख़तरा होता है। अपनी ज़ौजा से ज़ोहर के बाद मुजामियत न करना, क्योंकि अगर उस वक्त रहम मादर में नुत्फ़ा करार पा गया तो बच्चा भेंगा यानी कि काना पैदा होगा, और शैतान इंसान को भेंगा देखकर खुश होता है। मुबाशरत करते हुए बातें न करना, क्योंकि अगर क़ज़ाए इलाही ये हो कि बच्चा अता किया जाए तो वो बच्चा गूंगा होगा। मुबाशरत के वक्त तुम में से कोई भी औरत की शर्मगाह की तरफ हरगिज़ न देखे, बल्कि वक्त मुबाशरत उसे चाहिए कि वो अपनी नज़रें झुकाए रखे, क्योंकि शर्मगाह को देखना बच्चे में अंधापन पैदा कर देता है। किसी और औरत का तसव्वुर करके अपनी बीवी से मुबाशरत न करना, क्योंकि मुझे डर है अगर उस वक्त क़ज़ाए इलाही से बच्चा अता हुआ तो बच्चा खुनसा यानी कि खुसरा, मुअन्नस और बखील होगा। जनाबत की हालत में जब तुम बिस्तर में अपनी बीवी के साथ हो तो कुरान की तिलावत न करना, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसा करने से तुम दोनों पर आसमान से आग न बरस पड़े जो तुम दोनों को जलाकर खाकिस्तर कर दे। मुबाशरत के वक्त बदनों अतराफ से मनी साफ करने के लिए तुम्हारे लिए एक कपड़ा हो और तुम्हारी बीवी के लिए अलग से कपड़ा हो। तुम दोनों एक कपड़े से बदनों अतराफ को साफ न करना, क्योंकि ऐसा करने से शहवत टकराएगी जो तुम दोनों में दुश्मनी व अदावत पैदा करने का सबब बनेगी। यहाँ तक कि ऐसा करने से ऐसी दुश्मनी पड़े
کہ جدائی اور طلاق تک نوبت آ جائے گی۔ اپنی بیوی سے کھڑے ہو کر مباشرت نہ کرنا، کیونکہ یہ گدھوں کا کام ہے۔ اگر قضائے الہی میں اس وقت بچہ دینا ہوا تو وہ بستر پر ہی پیشاب کرنے والا ہوگا، جیسا کہ گدھا ہر جگہ پیشاب کرتا پھرتا ہے۔ عید فطر والی رات، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ اگر قضائے الہی سے اولاد عطا ہونا ہوئی تو وہ لڑکا نشو و نما پا جائے گا، مگر آگے اس کی اولاد نہ ہوگی، اور اگر اولاد ہوئی بھی تو بڑھاپے کی عمر میں ہوگی۔ عید ضحیٰ کی رات، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ اگر عطائے خداوندی کے تحت اولاد نصیب ہوئی تو اس کی 6 یا 4 انگلیاں ہوں گی۔ پھلدار درخت کے نیچے اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ اگر قضائے الہی کے تحت اولاد عطا ہوئی تو وہ جلاد اور بہت قتل کرنے والا مشہور ہوگا۔ سورج کے سامنے اور اس کی دھوپ میں اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ قضائے الہی کے تحت اولاد ہوئی تو مرتے دم تک فقر و فاقے میں رہے گی۔ اذان اور اقامت کے درمیان اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ اگر حکم الہی سے اولاد عطا ہوئی تو وہ خون بہانے کا دل دادا ہوگا۔ اگر تمہاری بیوی حاملہ ہو تو وضو کیے بغیر کبھی اس سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ تقدیر الہی کے تحت اولاد عطا ہوئی تو وہ دل کا اندھا اور ہاتھ کا بخیل ہوگا۔ 15 شعبان پورے دن رات اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ اگر مشیت الہی کے تحت اولاد نصیب ہوئی تو وہ بدصورت اور بالوں اور چہرے میں عیبدار ہوگا۔ مہینے کے آخری 2 دنوں یعنی 29، 30 یا 27، 28 یا 28، 29 تاریخ میں اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ اگر عطائے خداوندی کے تحت اولاد ہوئی تو وہ ہلکانے والی ہوگی۔ اپنی بہن کا تصور کر کے اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ قضائے الہی کے تحت اولاد عطا ہوئی تو وہ عشر کھانے اور ظالم کی مدد کرنے والی ہوگی، اور ممکن ہے اس کے ہاتھوں بہت سے لوگوں کی ہلاکت ہو۔ عمارت یا گھر کی چھت پر اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ اگر قضائے الہی کے تحت اولاد نصیب ہوئی تو وہ منافق، جھگڑالو اور بدعتی ہوگی۔ سفر پر جانا چاہتے ہو تو اس رات یعنی جس رات کے بعد سفر پر نکلنا ہو اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ اگر قضائے الہی کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا تو وہ اپنا مال باطل چیزوں پر خرچ کرنے والا ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر 3 دن رات سفر پر جانا چاہو تو اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ قضائے الہی کے تحت اولاد نصیب ہوئی تو وہ ہر ظالم کی مدد کرنے والی ہوگی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔